Good morning mga amigos, sa mulantaw sa akong mga videos. Shout out sa iyong tanan. Hapit na jud mahuman ang landinganan sa akong helicopter. Joke lang. Nay mga botilyang nagkalandrakas sa atong palibot, kaya daghan na kaayo. Wa na nay problema, bisag unsang mga basura delikado man o dili delikado, maun himuon. Ug mga botilya, ukon, pinuhon gamay, pero amping lang kay makasamad. Mag-shades para protection sa atong mga mata, okay? Unya ibutang sa flooring o patungan sa mga minasang simento. Pagahit sa simento, wala na ang mga basurang sakit sa mata. Kaya naman gud dili paliton nga mga botilya, mga ponder nga mga bombilya, ingon ani lang himuon. Bitaw lisod kayo mangitaw kwarta unya. Dali ra kaayo gastuhon. Ilabi na og konstruksyon ang trabaho. Gamay ang sweldo unya hago ang trabaho. Ilabi na og ikaw lang usa ang motrabaho. Imong kanta imong kuskos inig ka Sabado, mawala ka kapoy sa lawa inig kahapon sweldo. Ang trabaho nga konstruksyon, pag maana na sa ingon aning trabaho, pakusog pangitaon sa atong lawas. Basta di lang una-unahon nga kapoy ang trabaho. Basta ang ato lang nga una-unahon nga kini usa lang ka ehersisyo para sa atong lawas, di ba? Pagkasayon lang nga trabaho, lisod pa ang maghimog bata. Hinay-hinay lang god. Mangkon ko nga daghan ako og mga experience sa trabaho bisag unsa, private o government employee. Wala lang sa mga dagko og mga ranggo, kaya dagko pa na sila og sweldo. Pero katong ordinaryo lang nga empleyado, manigawang pantrabaho. Nigabot sa tumoy nga mao lang gihapon ang atong estado. Para nako ang pinakaimportante, ang pinakamaayo mao ang makamaot ang mokontento sa kinabuhi. Kontento ta sa gihatag sa atong Ginoong Hesukristo sa langit. Nga ibalo kitang magpasalamat matag adlaw nga buhi og naginawa pa kita sa atong pagmata sa sayong kabuntagon. Mao akong ikasulti mga amigos. Salamat sa paglantaw. Babos.